.com men tolni onga kumpite amen kumpite GPPFM ko de nendi jente ande non ko alarba go décembre 2021 non e be ngureji mon kala ka bangordon e don jentode kumpite do ne onane langende kippo fo kandidation mi tolnam mi salmino mi tolnam kadi de kumpite wana non fokkitir gonno gelodon non e ala e nyande go décembre hitande kala ray ko nyalande toddande firew gonde nawnare no be nodditirta VIH shida e wiardi ben cellangal kande region administrative labedo aray do ka sayum fewndi do adadu yaabe wulure temedde jeddo e no kay tato no wondi den nawnare tawata e der ben sonna ben ko be wurure e temedde dido e sappo e jeena e pay ko be e ciapande e jeego do aray ka sam fondi do ben don ino nyawndede la hôpital régional labedo bayti non ala ko yakani joni je directeur régional de la santé on yewtido dum docteur Mamadou Oudiba nawnade ha hanno woda to gila labe utti labtade mo do fi nyawndugol dum yetta lelu ma tuge e kubiya yimbe guluji nayo e temdere ciapanayo jeena no nyawndade do wobbe mabbe buyi yaari no kugo wobbe kadi non buyi feccini be guluji nayo ko lutti fen do jokka do na be nyawndade ko wulure teme e jeddo e noga e tato ko ben don fewnti fen do wulure e teme de sappo e jeenayo ko suddibe ko dum holli ko suddibe bem nawna ne buri tampinde malheureusement pay ko kadi no nder mum pay nder be wurote be jebbe no e tato ciapande jeego ko faybe men daari non hakkunde 2020 e 2021 nawnade men taw ala e duitade bay si ko 2021 do heybe be naatu be hikka ben ko be temedi do sappo ngerto e 2020 on ko be temedi do e sappo e tato ko dum holli sedale et ce qui est très grave ko pay koy wona yiede no nde nawnade joni préfecture be no mari ko fandi o yimbe ciapande nayo wona be nyawnirto kono ko honno men faami nder dum buyi yida jettugol lekki kin kamu ko batoji tati wodi e nder fi beyaso sida bato go ko beynay non ko abstinence si awkike on bato don alumboye bato go no inete no fidélité si feƴƴi non non wodno bato go ko beynay no préservatif on ha han go no wodi sen feƴƴinka cellal ɗo wano mi hunori o noon e ñallande alarbare go décembre 2021 ko jum markun duuɓi joyi tawatari mo artude ka l'école woni do aray ko holla wondema o dolama tawata ko suka faggitani ɗum ka sanfiondi ɗo noon min ganda do duuɓi on suka murandum ko adi ko ella puncun ka nder tuɗɗere karamo ko alfamola ɓe on toñiraɗo ɗon ɗo aray dolugol kunjum ka sanfiondi ɗo heññama e jogi junkun ino jokkiti ñawdigu mum ngun ko hôpital régional laɓe ɗo nene makko hewtiɗo Aissatou Dalanda puncun do woni kame ko jiwngan duubi joyi mo yurde ka école kanko e pay koy goroy be ari ya kala on nangi jiwngan ko pay goroy ko yo yeso nangi la jiwnku onadi ka hurgo be ngu ko to makko ji pay koy yiw koy onadi mo be jokki ma be yimo on to manon be wolani ben don be ngu ko to makko yalti inni mo onadi jiwnku ka hurgo on to manon be dogani mi ka suudu be wolni me ngari gola me ngondo ben ko to makko ko kanyu yaltindi be kande rugo me ngaddi mo ni kala butane joni me de ngari ka police do ngaddi suka on ga be mbimo be yime o me ngara jango bimbi me yewta ko mo puncun don ko Cerno Sid me anda du makko ringo je ko suka njalo e aju goto on sengi uri ka quartier puncunge wu gorto non anka commune rural sanu no mi holliri non ka hunode haray ko jomaɗo duuɓi sappo e ɗiɗi woni do haray ko dola tawata ton kadi ko sukaɓe ɗiɗoni mo dolimo murandum ko adi ko ende asewere yawtude ɗo no gayjeɗɗi novembre 2021 ka tawatari mo iwre nokkure amitirde mo hottude ka mabɓe si tawi noon goto e ɓen toñiraɓe dolugol on jiyoɗo woni ko heñña jogue ka sanfiondi ɗo ɗimmon ha joni o yiyaka taw fi ko ɓuuri ni en jento to maire commune rural sannugo ko Amadou Habib Diallo maire de Sannu 4h30 du matin hari ɓe amude ɓe sukaɓe ɗiɗo ƴetti o jiwo train mbalimo addimo ittimo ka soirée addimo ɓe yahi hay ka galle an ɓe naati toon ils ont dérangé toute ma famille ɓe jiwo on dogu toon indi protection on tuma ɓe inni wondema si jiwo on si famille on accitali jiwo on o yalta ka nden ɓe waray pay kugan goru ngu ɓe geddi ɗon ha ɓe yalti ɓe yalti on tuma ɓe yahi nandi ka inneteɗo Mamma Julde o lende violeur ko ɗon ɓe hendi junkum ɓe waɗi koɓe faalama ɓe bonnimo ɗon sukaɓe ɗiɗo inneteɗo Mamadou Julde Ba kañum e Mamadou Korka Ba oya ko yaade oya ko Sannu yiɓe goto noon hendama oya noon ñilandema hanki yiɓe ɗaɓɓutudemo imo suuɗi yiɓe ɗaɓɓutudemo yiwo on komo doŋel wo komo 12 ans ko secteur Sannu centre ɗo à quelques 2 kilos du centre quoi ka jokkitagol yewtere mabɓe ndemmer commune rural Sannu gonɓe holluno ɗo wondema ray ɗimmon toñiraɗo dolugol on jiwoɗon ɗo tan ka sayum fondi ɗo ɓe yaalimo haari do ko daɗiti darijo moɗo ka garde communal maɓɓe toon ɗum ko agent garde communal jo e nder e gandintinay kaɓe holluno me wondema on ɗon ka sayum fondi ɗo hino ɗaɓɓitede e muradou moƴƴuru fi ko ɓuuri ni Amadou Habib Diallo ko kamɓe woni maire commune rural Sannu gon e jentotoɓe kadi
mawɓe jiwon ino ka hôpital régional e bappa makko e cottiraɓe ɓen fof wonneteɗo Mamadou Korka ko garde communal jo ari teni o jaɓitama juuɗe makko neeɓi ko woni segon oɗa on Mamadou Julde nanggama ino ka central ko Mamadou Korka woni nanggaka yaaɗi e on ɗon dogi ɓe ɗaɓɓitude maylande ma hanko garde communal ɓe fof no yalti ɓe ɗaɓɓitude kelle yaali on ha hamdallahi ha jogoma jiwonno ka hôpital régional mo wondi e mawɓe makko ɓen ton e ɓe balminimo dey mi nani ɓe innimila ɗo hay ka embarcation hari o wawata jooɗade ɓe wallimo ka nde pick-up quoi tellement qu'elle souffrait quoi e affaire soirée on au niveau de tan hari menen men permis kono tenancier boitiji ɗi ɓe négocie auprès de la préfecture ha ɓe udditi ɗum kono menen c'est mal pour nous wona amgol tumɓe arata ɗon sant là on ne dort pas le samedi ou le mercredi bon délinquance no ko ɗuuɗi par ce que ɓe fof koɓe drogueɓe e yaroɓe beere ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko ɗum ɗon c'est un problème sérieux kumpita GPPFM koɗe nendi jente 16 yawtiri minitaji capanɗe nayi jeetati hella dorota ko ka nder commune urbaine zéro ko remeɗe weltani on ko joporɗon émergence FM fijentagol ɗe kumpita men ɗo en fokkintinayi kisan kumpite ɗen ka nder leydi men ka tawata ɓe holli ari ɓe yiyali moy ngol cangol teni ɗum ɗon ko hella teggere yaabiye nde asewere yawtude ɗo ara e furi Alassane Kaba maɗo duuɓi capanɗe tati woni ko yita kikiɗe nde tenere nogay jeenayi novembre 2021 wi kumpite ɗen tawata ko correspondant sous préfectoral RTG nden nokkure weɓiti ɗum ko Mohamed Bangourara e Furi o mo ladial mum huuɓi ka nder cangol ɗo yiyano tawi do hari do fure makko woni ko senditi e nokkureji buy fi ko ɓuri ni en jentotomo ka micro Mamadou Alpha Mariam Keita ande noon ɓe yi noon fure ande o wasinama tawi fure for ko ɗoyira noon tawi sanjike donc ɓe ƴettal noon tan ko feƴƴiti ƴettu noon fure directement fi wattungol ɓaɓe noddi autorité ɓen noon joni ordi joni fi wattingol so autorité ɓe waddu noon délégation ɓe yeehi fi wattingol ko dande maayo ɗon o wat lewu tene ko ɓiɓɓe ɗiɗo o watti ɓaawo e roɓɓe ɗiɗo kamɓe fokkintini ɗum ñande 29 novembre yawtuɗo ɗo aray ko fewti dow andugol adaduɓe wonɓe gollamde laamu ngum e cayɗen ka nder leydi men hino fottude tallal lakkeji ɗuɗuɗe gouvernement transition on ko ɓe woni waɗande nden e ɓore ɗon ko yaltingol do ɓe ala gollude ɓen ella ka fonction publique tawata ɗum e gandintinayi haray ɓen ɗon hino yoɓede hanka sayum fewdiɗo ndum mouradu ɗon noon hanka sayum fewdiɗo hino wadde ko tawata ɗiɗi dari en immorɓe ka police e ka gendarmerie woni dartude haajuji ɗin koni waɗirde e nokkureji go ara noon taskande goo no holli wondema e nokkureji go ara e mourad ɗin ala yarude hoore no haniri negoy Amati Dian Diallo farana ko murado fewtundo mo ladial mo huuɓi tawata joddi on ɗin no addede woɓɓe gono hendade no takki nun noon sonnaɓe ɗiɗo wonɓe sonkude fi numéro de matricule woni ko humpita fi mum o haajuro noon hewtinama ka justice fiyo tañe e nder nde saare o lanɗo arano ndi leydi laydine ɗum ko allayno Sékou Touré ko sonnaɓe ɗiɗo arnoɓe windi tagol wonno sonkude fi numéro de matricule ɓe fof maɓɓe ko ɓe wiyete ko Saran Touré oya ko sigiri jeeya tawata on ko jibina ko nde hitande 1984 ɗimon ko Masanta jeeya on ko jibina ko 1986 arano ngolli ko fendo e bola woni ko detta ka fonction publique ɗimon holli on ndema haray ko urba waɗa o detta ka fonction publique parque farana on humpitike murandum hiɓe fi tañugol muradu ɗin murundum ko fewti haray ko wiyeteɗo Kerfalla Kuruma tawata on feƴƴini no heeɓi duuɓi ko hawni noon e ha jon ko tawde joddi makko ndi no arde ka inspection régional kippuɓe ko fewti gande métier o wonɗo noon hendade joddi makko ndin arno winditagol kono fi makko ɓay no anda o lawori kormo ɗowre kullol wata o heññi e jogue ɓawɗen ɗo dama préfet farana on colonel Jean-Louis Tobomu holli ko fewti muradu aranurundum ɗum ko fiɓe sonnaɓe ɗiɗo ko humiti yo numéro de matricule ko justice on tañeta anda kombo e maɓɓe jeeyi ɓamen humpitike fi on haaju min hewtino ɗum ka justice brigade de recherche on gayni wadde golle mum nden sifi préfet on sengo makko procureur on ka suudu ñayiru farana ɗum ko Mamoudou Magasuba kañum kadi holli on ndema ɗiɗo muraɗi ɗiɗi juge jo woda ko eɓɓita fi ko kippa ɗum ɓato komin taski murandum min fokkintini tewtewre min humpiti juge d'instruction on fi yo kippu murandum holli magistrat jon o ministre kippuɗo ko fewti golleji ɗin e ka fonction publique e nder golle ɗe woni wadde ɗen o yaltintini ngakkireji buy ka fichier fonction publique laamu ngun e nder noon ɗe tuuɗe ɗo wiyeteɗo Julia Yombuno yaltintini no tawda e mum yimɓe feƴƴimɓe heeɓi duuɓi hara ɓen joddi maɓɓe no arde jamaji no duumi endagon joddiji ka fonction publique hara ɓen ko ka privé woni gollude ma e mojoɓe adna yankoje no tawti ɗum ɗo jamaji jooɗiɗi ka jannaniri hara ɓen laamu ngu no yoɓudeɓe e morde ka fonction publique e nder ɓata ko rundu ɓe waɗi e nde talatare capanɗe tati novembre 2021
ɗon cenculi ɓe laamu ngun kander leydi men holliti wondema ɓe ardinoɓe saygo leydi men ndi ɗum ko Moussa Dadis Camara e Sékou Ba kona te tawata ka samfewdiɗo ɓe ala ka nder leydi men aray ɓe wawi hewtude e nder haaju goton aray Moussa Dadis Camara e dartantoɗo mon woni ko ɓe holli ko fewti nden eɓɓore ƴettande Aissatou Zawiya Diallo bisimilla. Fewnoɗen ɗo e ɓe ñokondoɓe amen ɓe africaguinée.com Moussa Dadis Camara wonno ko ƴettitiri nde eɓɓore CNRD on ɗum ko hewtutugol maɓɓe ka leydi la Guinée wa fondo moƴƴo o holli tigi on mi weltanto Allah yo Allah waɗu barke e CNRD on ɗum noon hino fewti colonel Doumbouya équipe makko on fof ko fewti nde eɓɓore nde ɓe ƴetti fi mottidirgol jama la Guinée on waɗa hunde wotere holli o artinoɗo CNDD on no wona woniri wo ɓayo noon tigui on wi communiqué on woni ko jangga joni miɗo habbi humpitede ko none hombo mi wawata hewtitiroyde on tuma mi waway hutude holli Dadis Camara sengo makko maître Jokame Haba ɗum ko avocat jo Moussa Dadis Camara o wonno ko holli ko fewti nde eɓɓore CNRD on ɗo ko sariya woni ko teddinaɗo ardiɓe nini hino eɓɓi ɗo joni tugol Dadis ko hanañi ɗum kon teddina ndimu makko ngun may mi andintinayo wondema e laabiji buyi wonno ko holli faale makko artugol ka leydi la Guinée kono wonno ko salana ɗum ɓayti min tigi mi hollayo wondema mi ƴawidi e makko e ala purewal min sutori la Guinée kono ɓay min ngari ha Abidjan ko ɗongal sakka ka yamira wondema yo ngal ala purewal yiltito hanka aéroport Accra ko ittude ɗon min yiltiti Ouagadougou saay seeɗa ɓawto ɗum ko ɗum ɗon holli wondema ardinoɓe on saay ɓe falanoka yo Dadis artu ka leydi meɗen hono tippude ko tawata kon ɓe ardiɓe ɗo nini woni ko weɓiti communiqué fi wawgol newingol hewtutugol ka leydi meɗen Dadis artugol makkongol ɗum hino wawa eɓɓidede kenente ɗo e noon ngal ñallal hande feƴƴude ha jango e waway humpitade ko ɓeydi laaɓude ko fewti nde eɓɓore CNRD on tuma e yewtidoyay fimu holli avocat jon e wi maître Jokame Haba Moussa Dadis Camara ino wawa yiltitoyade Ouagadougou ɓawtu ɗum maɗum no fiɓa fondo kanko tigiri o arta few ka leydi la Guinée. Aissatou Zawiya Diallo saji seeɗa ɓawto ɗum ɗon hollede haray ɓe dartantoɓe ko hanani Badou Adama kamɓe kadi wonno ko ɓe yewti ko fewti ha jon ka tawata duuɓi sappo yoni ka sayum fewdiɗo ɓe nguureji waranoɓe dolaɓe ka stade 28 septembre tawata wi nde mojo bere Nations Unies ɓuuri yimɓe temedere e capanɗe joyi wonno ko lajje mum huuɓina buy kadi woni ko dola tawata on sa ɗon ari ko ardi do leydi men ndin ko capitaine Moussa Dadis Camara e général Sékou Ba Konaté wonno ara kamɓe kadi ɓe dartantoɓe ko hanani Bano Adama ko ɓe yewti fi Mourandou Idrissa Sampiri Diallo ko kanko woni coordinateur ndun salndu hella moyen Guinée ga wonno ko ɓe holli komi wawi ko weltorde konko min humpiti ɗon lamɓe Guinée ɓen newni yo capitaine Moussa Dadis ardiɗo leydi nin fewdo masibo ngo watno ka stade général Sékou Ba Konaté wonnoɗo ministre défense on si ɓen ɗon newnanama yo hewtutu ka leydi men ɗo ɓurtay weeɓinde ñawore nde wa ko ɓen ɗo wonno towa dardiaɓe ɓen ka laamu ko ɓen ɗon yamirta ko yamirteno kon ka leydi ɗo tentini e gardiɓe awa bonon dawat ɗon ka stade wano guelorɗon noon ko gardiɓe waɗi joni noon si tawi président on e ministre défense makko ɓadodirama ɓurtay andude ko hombo yamiri ko waɗa ko waɗe ɗo ɗe balɗe ɗo cour pénal international on adduno ɗo halfinaɗo huwodirgol hakkude cour pénal on e leyɗe tawaɗe ɗen ka cour pénal ɓe hewtuno ɗo taskagol ndaara e ko honɗum tongi muran ɗum laamu leydi men ɗi lamitorno darnugol ka ñaworde woni waɗe ɗo ɓe ɓe daaroy ka wona darnede ɗon ɓe wi konko wona darnede ɗon wawata tongude fokkintingol ñawore nden fayda ka waɗa o waway wonde hara wana jama on arata ɗon ɓe ñeñina hara mo kala no wawi wonde ka mum ndaara ka télé no ñaworde woni feƴƴirde noon ñaworde fokkita e ɗum ara iɗa wawi wonde ka salon ma ndaara ñaworde noon feƴƴirde ɗon ɗon jama on heewata ka ñaworde won ɗon haray ko kamɓe avocat ɓen e ñawoɓen tu wonata ka sal ndaara e ɓe ɓen mo kala wona ka mum ɓe cippude ɗum ɗon ñaworde no wawa fokkintinede ka cour d'appel fayda haray ko ɓe heɗiti Guinée joni ɗo ko e nder lebbi tati si e nder lebbi tati ɗi Guinée wawali fokkintinde ñaworde haray kamɓe ɓe jaɓɓitoto muran ɗum kumpita GPPFM koɗe nendi jente Kase 0 yawtiri ɗo minitaji capanɗe joyi e jeego bolondaji Fouta e gammanayki san kumpite ɗen ka leydi e kawte men hewtiren ka leydi Tchad tawata ton ko gouvernement maɓɓe on woni ko weɓiti e nder tenere nogaye jeenayyi novembre 2021 e dow sariyaji ɗiɗi ɗum noon noon ko humodirɗi e yafanagol ɓuuri temeɗɗe nayo rebelɓe tawata ko ka leydi Tchad ɓe jeeya e tawata e nder ɓen kadi hino tawda ardiɓe dow mojoɓe tawata ɗum no masira politico militaire tawata ɓen ɗon no sokka ka cuuɗi kasirɗe yalla ka leydi Tchad tomma ɗum e ɓe iwi ka leydi maɓɓe fi
do hulugol tabe nabe ka cuudi kasirde ndere ngandintina non haray fewtin on haaju don wonno ko yewta bawto dora be wada no do consultation ji din kander leydi mabbe hakkunde do e ngandintina be ardibe de fedde robel wombe ka leydi cadde comité technique spécial tawata ko ardi on comité donc ko lamino do leydi mabbe den gukkori wedde ka kumpite den ka leydi janane ko jamaaji dudi woni ko yalti ka laawi hella Liban do be fi hollugol mettu berne mabbe on ko fewti do ara non no bewni wurirde non hino basa tun kandera leydi mabbe ngandintina tun en ka leydi mabbe wano sen jetti temede don cappande jeta ton ka sayum fewndi do en der jamaaji mabbe din hino wurude en der basal ngal yewtetake e fimu en der bem ka sam fewndi do ara do boutikaaji buymana ka yiyete dude jande woni do ara ko fali bafe mun den en der tenere no ga jena novembre 2021 bawto do ara jamaaji buyno dutude wonde ma be yaltu ka lawi be holla mettu berne mabbe on bolondaji futa ko adorno den ko fewti de kumpite weltan to kippon kadi d'action weltano den kadi Mamadou Salou Balde no takko don Souleymane So do to ben ka bawalaji hewtuno do fifirangol on de kumpite Cerno Chérif Soare si tay ko dum yo mu yentinde ay ka sa jaro yadi wassalam